الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی دوسرے جامعات میں، سنی جامعات میں پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہاں پہ اکثریت عطاری بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم مدنی کام کیسے کریں؟ یعنی وہاں پہ اس جامعات کا ماحول دار اسلامی کے ماحول سے ہٹ کر ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم مدنی کام کس انداز سے کریں؟ وہاں یہ کہ کئی جگہ پر جو صدر مدرس ہوتے ہیں وہ شفقت کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ جہاں ایسا ماحول ہو نا وہاں کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ کہیں بعض مدرسین بھی شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، تو کہیں بہرحال اس کا عکس ہوتا ہے۔ تو جہاں اجازت ملے وہاں کوئی مسجدیں بھی عموماً متصل ہوتی ہیں جامعات مدارس میں، ان میں کوئی درس کی ترکیب ہو، وہاں سے وہاں کا ذمہ دار، بہرحال ہر جامعہ کا ذمہ دار تو ہونا چاہیے ہر مدرسے کا، تو وہ وہاں درس کی ترکیب کرے اور ہفتہ وار اجتماع میں سب کو جمع کر کے لائے۔ مزید مدنی قافلوں کے لیے بھی کوئی وہاں کا جدول بنائے، چھٹیاں اور اس طرح کی ترکیب ممکن ہوتی ہے۔ کرنے والا ہو نا تو سب ہو سکتا ہے، کوشش کی جائے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل یہ کہ کام کو کام سکھاتا ہے اور ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ۔ قافلے بھی سفر کریں گے وہاں سے۔ اور مدرسین سے، علماء سے، طلباء سے کسی صورت سے بھی بگاڑنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ علماء کا احترام ملحوظ رہے، اگر وہ ناراض ہیں تو ان کی تفہیم کی ممکن ہو تو صورت نکالی جائے، کیونکہ ایک تعداد ہے کہ جو غلط فہمی کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور مجھے بھی اس کا بعض اوقات موقع ملا ہے کہ ان ناراض حضرات میں جب مل کے بیٹھا ہوں میں اور بات چیت ہوئی ہے تو اس سے نتائج آئے ہیں کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں اور ترکیب بنی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب 30 دن کے اعتکاف میں صورت بن سکتی کہ جامعہ کے طلباء کو، دیگر جامعات اہل سنت کے طلباء کو اعتکاف کی ترکیبیں بنائی جائیں؟ مدینہ بعض کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ گولڈن چانس ہے کہ 30 رمضان شریف کی چھٹیوں میں ان طلباء کو اعتکاف اپنے مراکز میں، جہاں بھی باب المدینہ نہیں تو مرکز الاولیاء یا جہاں بھی ترکیب بن جائے، وہاں اگر یہ بیٹھ جائے نا تو امید ہے کچھ نہ کچھ ان کا ذہن بن جائے گا، پھر یہ کام کرنے والے انشاءاللہ بنیں گے۔ ارے بابا جان، بعض علماء کرام کسی غلط فہمی کی وجہ سے دعوت اسلامی کی مخالفت میں یعنی بیانات میں کر دیتے ہیں، یا ویسے بھی نجی طور پہ بھی کسی کو انفرادی طور پہ بھی جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مخالف جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے اسلامی بھائیوں کو ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ان علماء کے ساتھ جو ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ مثبت رویہ ہی مفید ہے، کیونکہ اب عالم ہیں اور ہم کو ان کا احترام ہی کرنا ہے۔ ان کی مخالفت سے کام نہیں بنے گا۔ یہ عین ممکن ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہو، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ صحیح ہوتے ہیں، غلطی ہماری ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے بعض اسلامی بھائیوں کی غلطیوں کی وجہ سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں، تو اب وہ ان کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا بھی نہیں کہ نہیں ہوتی،
تو پھر آگے چل کر چونکہ تحقیق کا ذہن کم ہے تو اس لیے وہ پھر سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، ہم بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں. تو اب کوئی اس طرح کرتا ہے تو ذرا وہ غلط کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، صحیح کرتا ہے تو صحیح کرتا ہے. لیکن ہمیں مطلب یعنی کہ اپنا انداز جو ہے نا وہ نرم کرنا چاہیے، علماء کی غیبتوں بدگمانیوں وغیرہ سے بچنا چاہیے. ان کا احترام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. کئی ایسے علماء ہیں جو بعض اوقات مائک پر مخالفتیں کرتے تھے، اب مائک پر حمایتیں کرتے ہیں. تو ہمارا مثبت رویہ ہوگا تو ہی یہ نتائج آئیں گے، ورنہ پھر گروپ بن جائیں گے. اور دونوں طرف سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو سکتا ہے کہ گناہوں کا دروازہ مزید دروازے کھلے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. دیکھو اب تو آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے نعرے لگا لگا کے. اب خالی سنو یار. باپا جذبہ جوان ہے باپا. باپا مرشد ہے، باپا مرشد ہے یا مرشد ہے؟ باپا ایک ہماری تربیت ہم سیکھنے خالی پیالہ اللہ کرے حاضر ہوں آپ کی بارگاہ میں سیکھنے کے لیے. بابا مرشد اور مرشد میں کیا فرق ہے؟ مرشد وہ جو ہدایت دے اور مرشد وہ جو ہدایت دیا گیا. تو یہ یعنی یوں موٹے الفاظ میں سمجھاؤں کہ مرشد مانے پیر، مرشد مانے مرید. تو یہ مرشد کو مرشد بولتے ہیں بیچارے. یہ تو بہت زیر زبر تو بہت کر ڈالتے ہیں. یہ باپا اب آئے ہیں تربیت پانے کے لیے آئے ہیں. اب 12 ماہ میں کوئی سیکھ کر جائے، کوئی 26 ماہ، کوئی وقف مدینہ، کوئی ایسی صورت ہو جائے گی تو پھر وہ جو مرشد ہے وہ مرشد بولنا سیکھ جائے گا. اس طرح حفظ، علم، فکر، ذکر. شاد بھائی یہ بھی اس کو پتہ نہیں ہوگا آپ کیوں بول رہے ہیں. فرما دیں باپا. علم، ذکر، فکر، شکر، صبر، یہ تلفظات درست ہیں. اس میں ہم فیضان سنت اور باپا کے رسائل ہم پڑھتے رہیں نا تو انشاءاللہ اور بغور تو انشاءاللہ عز و جل ہماری ادائیگی درست ہو جائے گی دیگر اور بہت سارے فوائد کے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ بولنا نہیں آتا، الحمدللہ بولنا نہیں آتا، ماشاء اللہ نہیں بولنا تھا، سبحان اللہ نہیں بولنا تھا. یہ تقریباً اکثریت غلط پڑتی ہے. انشاءاللہ کو انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. مطلب بہت جلدی جلدی بول کر کیا کیا بول دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا یہ سب قرآنی الفاظ ہیں. انشاءاللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ. تو چلو ہم تجوید کے لحاظ سے تو ہم سمجھے کہ وہ شین کو مد نہیں پڑھیں گے، لیکن کم از کم انشاءاللہ تو بولیں. انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. انشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. پھر یہ درود شریف میں سپیڈ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ میں سپیڈ، بہت سپیڈ ہے. تو خیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بھی بس صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے باپا جان، میں نے دورہ حدیث دوسرے جامعہ سے پڑھا ہے، باقی جامعۃ المدینہ سے. اس پہ بعض نے میری دل آزاری کی، اس کا حل ارشاد فرما دیں. آپ نے نظامیہ میں دورہ حدیث کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو نظامیہ غیروں کا مدرسہ نہیں ہے، ہمارا ہی ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. جو کسی بھی سنیوں کے کسی بھی مدرسے میں پڑھتا ہے ظاہر وہ ہمارا ہی اپنا ہے، سارے مدارس اپنے. تو اس میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کی دل آزاری میں تو ظاہر ہے کہ جہنم کی حقداری ہے سیدھی سیدھی. یہ تو کوئی تک ہی نہیں ہے نا. تو جنہوں نے کیا وہ معاف کر دو یار، بڑا دل رکھو. سبحان اللہ. کیا کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے آپ کو ستایا معاف کر دیں. اور ان کو چاہیے کہ وہ آپ سے معافی مانگیں اور توبہ بھی کریں، جبکہ کی ہو دل آزاری.
है ना। बाद औकात यानी कि ईज़ा नहीं होती, ताज़ी होती है, तो ईज़ा ओढ़ लेना। अगर ताज़ी है तो फिर तो माफ़ी की ज़रूरत नहीं है ना तौबा की। अगर उन्हें वाकई ईज़ा पहुंचाई है तो फिर उनको तौबा भी करनी होगी, माफ़ी भी मांगनी होगी। बापा जान, आपने हमारी तरबियत ऐसी फरमाई है कि हमने एडवांस में ही माफ़ कर दिया है। माशाअल्लाह। तो बाद औक़ात ईज़ा का सबब होता है कि ताली दुआ से बचती है कि अपनी तरफ से वो हैंड बम फेंका जाता है, उधर से वो गोली आती है, फायर आता है। तो हैंड बम हेवी होता है तो फायर हल्का होता है, गोली की मतलब है कि वो कम मानी जाती है। तो इस तरह फिर वो गोली लगती है और फिर ईज़ा होती है। तो ये भी एक, इस पर भी गौर कर लिया जाए कि उमूमन ये दो तरफ से होता है। तो इससे दरगुजर और अपना कसूर है तो हम उससे माफ़ी मांग लें, ये भी होता है, तो तौबा कर लें। तो इंशाअल्लाह मतलब जब आप माफ़ कर देंगे, इनसे अच्छी तरह सलूक रखेंगे, तो आपके जो मुखालिफ थे वो मुवाफिक हो जाएंगे, अपने घर के ही लोग हैं। ऐसे में बस बहस ना की जाए, ज़्यादा बहस बाज़ औक़ात फंसा देती है, जज्बात में आकर बहस करना। और वह तरबियती इज्तिमा के लिए दूसरों से सवाल करके पंजाब से बाउल मदीना सफ़र कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ तरबियत फरमाएंगे। हाँ, ये है कि सफ़र पैसे किसी से मांग कर कि भाई मैं बाबुल मदीना तरबियत इज्तिमा में जाऊंगा तो अपने पीर से मिलूंगा तो उसको देखूंगा, तो ये वो मद्दात नहीं है जिसके लिए अपनी ज़ात के लिए चंदा करना जायज़ हो जाए। तो अगर इस तरह कोई आया है दूसरों से पैसे मांग कर सवाल करके तो गुनाहगार है। हाँ, माँ बाप से लेना और बात है, मैं आम लोगों से जो लेते हैं इस तरह बाज़ों की आदत होती है, तो इस तरह तो हज के लिए भी पैसे मांगना गुनाह है। तो अगर किसी ने ऐसा किया तो तौबा भी करें और उनको पैसे वापस दे दें, ऐसा ना किया करें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा बासित हसन अत्तारी फैज़ान जमजम साहिवाल से। बापा कबूल फरमा लें वक्फ़े मुबल्लिग। कबिल तो जी माशाअल्लाह, लाजिम और मुतअद्दी का फ़र्क रखा जाए। माशाअल्लाह, ये समझते होंगे लाजिम मुतअद्दी नहीं, पापा पूछ लेते हैं। मौलाना लोग नहीं समझ रहे। नहीं, ये इनको गर्दाने इस लाजिम मुतअद्दी की याद होती हैं, अक्सर को गर्दाने याद होंगी, लेकिन वो मदनी फूल जो आप देना चाह रहे हैं, पता नहीं ये मदनी मुज़ाकरों में आते लाजिम हैं नहीं आते या क्या करते हैं। आज कसौटी हो जाए इनकी पापा। है ना, परेशान है। पापा वो तो परेशान होना ही है, अब क्या करें, मदनी मुज़ाकरे में नहीं आएंगे तो परेशानी होगी, अब मालूम क्या है। कर सकते हैं। एक को मालूम है नहीं, लाजिम, लाजिम मुतअद्दी का वो फ़र्क जो मदनी मुज़ाकरों में बयान किया जाता है आमाल के एतबार से, अफ़आल के एतबार से नहीं बोल रहा। आप अपने वो गर्दानों से बाहर आ जाएं। पापा मौका दिया जाए इनको, ये बयान करना चाह रहे हैं लाजिम मुतअद्दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, लाजिम वो होता है कि जिसकी वजह से खुद को फ़ायदा हो, और मुतअद्दी वो कि जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। हाँ भाई, तस्दीक तकजीब कौन करेगा? शख्सियात में से कौन करेगा तस्दीक? कोई भी तस्दीक नहीं कर रहा पापा, इनकी कोई और तारीफ होगी। नहीं, कोई 1 2 3 ने तस्दीक की है, इधर इधर भी 4 5 6 7 शुरू हो गए पापा। नहीं, मेरे को लगता है तो देखा देखी हो, एक बड़ी भेड़ आगे बढ़ती है, पीछे छोटी भेड़ें चल पड़ती है। पापा हाथ 12 अभी भी लेकर अक्सरियत के नहीं खड़े हैं इसमें। सब नहीं है। तकजीब कौन कौन करता है इसकी? तकजीब के माने भी इनको तो बताने पड़ेंगे ना, जो तकजीब कर रहे हैं। यानी इससे इत्तेफाक किस किस को नहीं है, इन्होंने जो बयान किया इससे। ये हाँ भी मेरी ना भी मेरी, ये चुप है क्या? भरम रह जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दे में भलाई है। पापा मदनी मुज़ाकरा देखने की इजाजत दे दें इनको। हम मदनी मुज़ाकरा देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये गर्दानें जो रटी है ना, वो उम्मीद है याद रहेंगी। इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। पारा माँ का तोहफा देते हैं पापा सही जवाब देने वाले को। सुभान अल्लाह, 12 माह भी दे रहे हैं। जरा इनको मैं भी कुछ तोहफा पेश करूं। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।
पापा जान, मैं सरदार आबाद फैसलाबाद से जामिया मस्जिद हुदा से अर्ज़ कर रहा हूँ, हुदा की तरफ से। तो जब जामिया के तालिब इल्म घर को जाते हैं, छुट्टी के लिए घर में जाते हैं, छुट्टी वापस गुजार कर जब जामिया में आते हैं तो पढ़ाई में थोड़ी सुस्ती महसूस करते हैं। और इसी तरह जब जामिया के काफ़िले जाते हैं, 3 दिन के काफ़िलों में मुसाफिर बनते हैं हम, तो काफ़िले में जाने की बजाय घरों में चले जाते हैं। बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और छुट्टियों के बाद तालीम में आर्जी तौर पे सुस्ती आना, ये एक नफ्सियाती असर होता है। इसी तरह दुनियावी एतबार से भी कोई छुट्टी पर जाएगा, फिर दुकान पे जाएगा तो थोड़ी सुस्ती महसूस करेगा। इस तरह हज के लिए गया, उम्रे के लिए गया, फिर वापसी पे मेरा ख्याल है उसको रमा होने के लिए कोई 2-4 दिन लग जाते होंगे। एक नफ्सियाती असर है। फिर वो छुट्टी के बाद आकर तालिब इल्म शुरू में सुस्त, फिर चुस्त हो जाते होंगे। रहा यह कि काफिले के नाम पर निकल कर अपने गांव चले जाते हैं, या काफिले के लिए मना कर देंगे हम नहीं जाएंगे बल्कि अपने गांव जाएंगे। दोनों सूरतें। अगर मदनी काफिले में सफ़र का कहकर छुट्टी लेते हैं और फिर मदनी काफिले के बजाय अपने गांव चले जाते हैं, ये तो सीधा सीधा धोखा है, जो कि हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। बाबा जामिया का पूरा जदवल आमतौर पर एक साथ होता है। अच्छा। तारीख जी, है ये जी। 3 दिन बंद है, तो अब 3 दिन जामिया बंद रहेगा तो ये काफिलों में सफर करेंगे। अच्छा अच्छा। यूं भी हाँ, तो सूरत यूं आमतौर पर अगर यही होती है। इसमें अगर वो कोई मदनी काफिले में नहीं जाता तो इसको तो गुनाहगार तो नहीं कहा जाएगा कि छुट्टी दे ही दी है जब छुट्टी है, और तरगीब है कि काफिलों में सफ़र करे। अब मुरूवतन अखलाकन तो काफिलों में ही सफ़र करना चाहिए कि छुट्टी इसीलिए दी गई है। अब असातिज़ा कौन सा सफ़र करते हैं? गालिब अक्सरियत वो भी घरों पे जाती होगी, तो इसलिए वो अब इनको गुनाहगार तो इस वजह से नहीं कहा जाएगा कि छुट्टी तो दी है। जी अच्छा, ये धोखा है, बल्कि ये तो खयानत या कोई इसी तरह का हुक्म लगेगा ना इस पर। तो ये अखराजात जो दिए काफिले के लिए और उसमें घर चला गया, तो अगर ये कहता मैं घर जाऊंगा काफिले में नहीं जाऊंगा तो इसको कोई भी पैसे न देता, और ये पैसे भी कौम का चंदा है, तो जितना इस तरह धोखा किया तौबा के साथ साथ सारे पैसे लौटाने होंगे। जब ही तौबा ताम होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान मोहम्मद ज़ुबैर तारी जामिअतुल मदीना सरदाराबाद से। प्यारे बापा जान, मेरा सवाल ये है कि हम फ़िक्र मदीना करते हैं लेकिन उस पर इस्तिकामत नहीं मिलती। जब कोई जज्बा दिलाता है तो 2 दिन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन करते हैं, उसके बाद फिर जज्बा ठंडा हो जाता है। तो बराए करम कुछ ऐसे मज़ीद फूल इरशाद फरमाएँ कि इस्तिकामत से फ़िक्र मदीना कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी काम पर इस्तिकामत पाने के लिए उसको मुसलसल किया जाए, उसके फ़वाइद पर नज़र रखा जाए, उसके नुकसानात पर भी तवज्जो रहे कि ना करने में क्या क्या नुकसानात हैं। फिर यह कि मुसलसल किए जाए, और नफ्स को किसी भी काम पर हम लगाए ना, नेकी के काम पर, तो वो शुरू में अड़ाउड़ी करता है, बाद में अगर मजबूती के साथ वो काम किया जाए तो उसकी नफ्स की आवाज़ बैठ जाती है। लेकिन इत्मीनान आखिरी सांस तक इस पर नहीं है, मगर यह कि जब मुसलसल करते ना तो नफ्स मतलब कुछ ना कुछ वो इसमें दबता है और काम में बरकत होती है, बढ़ोतरी आती है और आदत बनती है। तो इसलिए मुसलसल फ़िक्र मदीना जारी रखी जाए। तो बात सुस्त भी हैं जो नहीं करते, कभी कभी करते हैं, एक तादाद है जो बिल्कुल नहीं करती। इनको पूछ लेते हैं करते कि नहीं करते। हमारे कौन कौन फ़िक्र मदीना नहीं करता? पापा नहीं महीने में 1 मरतबा तो कर ही लेते हैं ना हम। नहीं करते, हाथ उठा रहे, नहीं करते। कैटेगरी होती है ना। अब ये सोचते हो फ़िक्र मदीना करते कैसे? मदीना और फ़िक्र, मदीना तो फ़िक्रें दूर करता है,
ये कौन सी फिक्र आ गई जो मदीने के साथ मंसूब हो गई? बापा इसमें एक दिन जैसे फ़िक्र मदीना नहीं कर पाए, सुस्ती हो गई या किसी वजह से भी छूट गई, तो क्या इसमें नफ्स को सज़ा दे दूसरे दिन, कुछ ऐसा भी किया जाए? ये भी हो सकता है कि नफ्स को सज़ा दे, अब इतने दुरूद शरीफ तुमको पढ़ने होंगे, तुमने क्यों फ़िक्र मदीना कल नहीं की, तो इस तरह भी नफ्स को आदी बना सकते हैं। तो जो फ़िक्र मदीना नहीं करते, शायद इनको पता नहीं होगा फ़िक्र मदीना हम किसको बोलते हैं। हम फ़िक्र मदीना उसको बोलते हैं कि रोज़ाना एक वक्त फ़िक्स कर ले डेली, इसमें नागा ना हो, और इस पर गौर करे कि आज मेरा किस किस मदनी इनाम पर अमल हुआ और उसकी खाना पूरी करे, जो तरीक़ा दिया हुआ उसके मुताबिक। ये है फ़िक्र मदीना। फिर इस पे मज़ीद गौर करे कि फ़ुला फ़ुला मदनी इनाम पर अमल क्यों नहीं हुआ, ये जवाब तलब करे, और फिर ये अपने आप को समझाए कि अब आइंदा ख्याल रखूँगा और इस पर भी अमल करूँगा, उस पर भी अमल करूँगा, उसमें कमज़ोरी है, इसमें क़ुव्वत है, तो ये मज़ीद क़ुव्वत लाऊँगा, कमज़ोरी भी दूर करूँगा, इस तरह कोशिश करें। अब जैसे कि वो अक्सर पर अमल जो है ना वो मान लिया जाता है, तो ये तो एक तंजीमी तरकीब है, लेकिन ये कि ये छूटा क्यों रोज़ होना चाहिए, इसमें भी फ़िक्र मदीना गौर करे इस पर कि अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। खाली खानापुरी में तो चलो ये ऐसी कई बातें जो खानापुरी में चल जाती हैं, लेकिन सवाब तो अल्लाह देगा। तो इसकी रज़ा के लिए बिला नागा वो अमल करना है और इखलास के साथ करना है, और खानापुरी इसलिए करनी है ताकि आदत बने, इस्तिकामत मिले, कि इससे इस्तिकामत मिलने का एक तरीका है, एक फ़िक्र मदीना करता रहे। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी जिन्होंने हाथ उठाया फ़िक्र मदीना नहीं करते, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप सब उम्मीद है कि फ़िक्र मदीना करेंगे, मदनी इनामात का रिसाला लेंगे। और बहुत सारों ने हाथ नहीं उठाया, उनमें भी हो सकता है कि एक तादाद होगी जो शायद फ़िक्र मदीना ना करती हो, लेकिन वो बस हाथ नहीं उठाए होंगे। तो सब के सब मिलकर मदनी इनामात पर अमल करें, अपनी आखिरत का भला करें, कि ये नेक बनाने का नुस्खा है, नेक बनने का नुस्खा है, इसको अपनाइए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा, हमारे इमाम साहिबान या मदरसतुल मदीना के कारी साहिबान से जब 30 दिन के मदनी काफ़िले के लिए अर्ज़ किया जाता है, तो मदरसतुल मदीना की मजलिस और मस्जिद की कमेटी कहती है कि 30 दिन अगर सफ़र करना है तो इनका मुतबादिल पेश कर दिया जाए। इसके बरक्स इलाक़ों में जब इस्लामी भाई कोई सफ़र करते हैं तो अपने कारोबार की कुर्बानी या दीगर घर की कुर्बानियाँ देते हैं, तो उनको मुतबादिल पेश नहीं किया जाता। ऐसे मौक़े पर ज़िम्मेदारान को क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है कारी साहिबान के अपने जदवल तो होते हैं मदनी काफ़िलों के, और इमाम का मसला ये कि वो वहाँ की इंतज़ामिया के ताबे होता है, उर्फ सेट कर वो छुट्टियाँ कर नहीं सकता। मुतबादिल की सूरत ये होती है ना कि मुतबादिल हर इंतज़ामिया कबूल नहीं करती। सही। किसी की आवाज़ के मसाइल, बयान के अंदाज के मसाइल, और वो बोले मैं जुम्मा हफ्ता इतवार काफ़िले में जाऊँ, और जुम्मा कौन पढ़ाएगा, तो बोले ये पढ़ाएगा। अब ये और इसमें बहुत फ़र्क होता है बाजू का, ये तो मिलकर ही आपस में इंतज़ाम और इमाम साहब तय कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान गुलाम रब्बानी अत्तारी जामियतुल मदीना फैज़ान उस्मान गनी रावलपिंडी दर्जा खामसा, तकरीबन 84-85 मदनी नमाज पे अल्हम्दुलिल्लाह। 92 में से 84-85 जी। और इह्याउल उलूम का मुताला भी शुरू कर दिया आज से। आपने 30 दिन का हदफ है ना जी। बाकियों को इह्याउल उलूम का नाम सुना है कि नहीं? 4 जिल्दें किस किस ने पढ़ी हैं पूरी इह्याउल उलूम की? तोहफा भी दिया था आपको। कोई यानी कम जिल्दें पढ़ी हो, 3 पढ़ी हो, 2 पढ़ी हो, 1-2 इस तरह, मतलब इह्याउल उलूम आप नहीं पढ़ोगे तो यार क्या होगा यार।
ایک پڑھی انہوں نے اپنے مکتبے کی کتاب کی تو رونق ہی ہو رہے، اس کا تخریج اور اس کا انداز جو ہے چھوڑنے کو جی نہ چاہے ایسا ہے۔ منہاج العابدین کس نے پڑھی ہے؟ تو بہت ہو گیا، منہاج العابدین مختصر ہے، یہ بھی بہت تھوڑا پڑھنے والے۔ منہاج العابدین تو سب نے پڑھی ہونی چاہیے نا، بہت مختصر ہے، اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی زندگی کی آخری کتاب ہے یہ، بہت پیاری کتاب ہے منہاج العابدین۔ ماشاءاللہ بہت مذاہب مختصر، انسان بنا دے ایسی ہے، حیوان کو انسان بنا دے۔ تو جنہوں نے نہیں پڑھی کم از کم وہ منہاج العابدین ہی پڑھ لیں، سب کے سب ذہن بنائیں انشاءاللہ۔ مکتبۃ المدینہ نے بھی چھاپی تھی۔ باپا منہاج العابدین کے کچھ ابواب تو 12 ماہ میں ایک مرتبہ پڑھنا ہمارے مدنی انعام میں بھی شامل ہے، جو ابواب باپا مدنی انعامات کے حوالے سے وہ مدنی گلدستہ میں موجود ہیں، مدنی انعامات کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب۔ پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام میرا نام ورحمۃ مجاہد اقبال اللہ ہے۔ وبرکاتہ۔ میرا نام مجاہد اقبال ہے، میں ری کبینہ سے تشریف لایا ہوں، اسلام آباد میں امامت کورس کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ تصور مرشد کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوظیفۃ الکریمہ، جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا حمید رضا خان علیہ رحمۃ المنان نے جمع کیے ہیں، اس میں تصور شیخ کا طریقہ موجود ہے۔ کچھ اس طرح ہے کہ تصور یہ کرے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر انوار اور تجلیات فائز ہو رہے ہیں، اور میرے پیر کا دل مثل دریوزہ گری، لیکن وہ کاسہ ہے دریوزہ گری، دریوزہ گر بھکاری کو بولتے ہیں، بھکاری کے کاسے کی طرح اس کا دل یوں پھیل کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کے نیچے کی طرف ہے، اور اس کے نیچے اسی طرح میرا دل ہے کہ میں اپنے پیر کا بھکاری اور میرا دل جو اس کے نیچے۔ اب سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر جو انوار و تجلیات فائز ہو رہے ہیں، وہ ابل ابل کر میرے پیر کے دل پر تشریف لا رہے ہیں، اب میرے پیر صاحب کے دل سے ہوتے ہوئے اب وہ میرے دل پر آ رہے ہیں۔ یہ طریقہ لکھا ہے اس میں الوظیفۃ الکریمہ میں، اس طرح تصور کریں بھائی۔ وہ جو طریقت کی راہ پر چلنا، تو اس میں تو بڑی ریاضتیں اور مجاہدات پہلے تو کروائے جاتے تھے، اب تو خیر وہ کچھ بھی نہیں کروایا جا رہا، اور یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہے نا کوشش کرنے سے ہوگا۔ آپ الوظیفۃ الکریمہ حاصل کریں، رسالہ، وہ طریقہ کار جو لکھا اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں ہارڈ زبان میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے طور پر آسان کر کے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کرتے رہیں گے تو کبھی نہ کبھی منزل پا لیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ رسالہ آداب مرشد کامل میں بھی 2-3 طریقے لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں سے بھی مطالعہ کر کے تصور کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدنان اتاری، حنبلی کابینہ، ملک وال۔
कम पे 66 मदीनात। माशा। अब आपसे माजरत करनी थी, आप आज भी मदनी मुज़ाकरे में बार बार फरमाते रहते कि आपके चेहरे की तरफ निगाह ना दौड़ाई जाए, तो फिर भी क्या करें, मुर्शिद को ना देखें फिर किसको देखें? नहीं तो सिर्फ उसी को देखें फिर। मसाला ये कि सिर्फ उसी को नहीं देख रहे ना, हम तो हर तरफ देख रहे हैं। झगड़ा ये है। आपको देखने की इजाज़त है? अब ये इसमें अब ये सवाल करते वक्त ही देखना, तो प्रैक्टिस कब करेंगे? पापा एक रास्ता छोड़ दें। नहीं तो वो सारे रास्ते आपके हैं यार, बस सिर्फ बोलते वक्त ही देखना है या इसके अलावा देखना है? सारे रास्ते आपके, चला जिस रास्ते पे पीर साहब रहे उस रास्ते पे चले। मैं तो आप लोगों की आदत पड़े इसलिए तो इस नीयत से थोड़ी सवाल करते हो, इस नीयत से देख रहा है जो आप फरमा रहे हैं, तो वो तो अलग बात है। लेकिन आप उस नीयत से देख रहे हैं या आदत है या इसलिए देख रहे हैं? तो अमूमन तो आदत है इसलिए देख रहे हैं, मेरे को बोलना ही नहीं आता नीचे नज़र करके। तो मुझसे भी इसी तरह बात करेंगे और दूसरा उससे भी इसी तरह बात करते होंगे। पापा सवाब की नीयत से भी तो देखा जा सकता है। वो अलग बात है, लेकिन ये कि जो नीयत वैसी मुराद ना, नीयत है क्या नहीं है। जैसे एक जगह में मदऊ था तो मैंने यही बात बताई उसको, तो उसने यही कहा तो आपको देख रहा हूँ ना, तो मैंने कहा मेरे अलावा किसी को नहीं देखते हो, तो उसके बाद जवाब नहीं था। मैंने झूठ बोलना ही ज़रूरी है यार, मतलब आपको देख रहा हूँ, इसको हर वक्त अंधे रहते हो यार, मुझे ही देखने के लिए आगे खोलिए। ये अपने तौर पर गौर करे बंदा। अब मैं आपको यूँ अल्लाह करेगा सादत मिले, अल्लाह करेगा हमें सादत मिले कि हमें सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, नऊज़ु बिल्लाह बिन ज़ालिक, तो क्या हम घूर घूर के देखकर बात करेंगे या निगाहें उठ नहीं सकेंगी? हेबत से जलाल से निगाहें नीचे रहेंगी या भटकेंगी, इधर उधर उठेंगी? नीचे रहेंगे। नीचे रहेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस कर लेना अपना। सर बेखम आँख बेनम शर्म से पानी पानी, सर बेखम आँख बेनम शर्म से पानी, क्या करें नज़र नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास, क्या करें नज़र नहीं कुछ भी गुनाहगार के पास। मुझको संभालो बाबा, बचा लो मर्ज़े गुनाह ने मुझको मारा, पीर मेरा वो क्या जो कर चले कर चले दिल के मुन आए वो ऊंचे बस
आने न माने जा सब को बता से बद को लिया चले किया नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर। नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। निगाहें नीचे की तवज्जो के साथ हस्ब हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। खाने के बाद का वज़ू करूँगा, इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाऊँगा पीऊँगा, ख्वाहिश से कम खाऊँगा। सहरी की सुन्नत अदा करूँगा, कल का रोज़ा रखूँगा। अव्वल आखिर नमक या नमकीन इस्तेमाल करूँगा। और वो दुश्मन हत्तल इम्कान सुन्नत के मुताबिक खाऊँगा पीऊँगा। अव्वल आखिर दुरूद और सलाम के साथ मसनून दुआएं पढ़ूँगा। आखिर में सूरतुल इखलास कुरैश और दुरूद इस्तिग़फ़ार की तरकीब करूँगा। पर्दे पर्दा के दस्तरखान पर सुन्नत के मुताबिक बैठकर 3 उंगलियों से छोटे निवाले लेकर अच्छी तरह चबा कर खाऊँ।